करे, रास्ते में हजरत हसन भी करे और रास्ते में और इंतजार करे कि रोजाना आ जाए और आका की बारगाह में मुजरिम की हैसियत से पेश कर दिया जाए, आका की बारगाह में पेश कर दिया जाए। पकड़ लेते हैं हजरत हसन ने आपको बुलाया, ताली की हालत देखो, ताली की हालत में है, पता नहीं कौन सी गलती हो गई, क्या नस्बिश हो गई, कौन सी खता हो गई, तो मेरे आका ने मुझे बुलाया, मदीने के दूल्हा ने मुझे बुलाया, आका तरफ कर रहे, आका क्यों बुला रहे, रोते जा रहे, गिड़गिड़ाते जा रहे, और होना भी नहीं चाहिए। दूर के सामने नारा होते हुए पूरी की हैसियत से जाओ, सर के बल चलकर जाओ, पीने के बल पर रखकर जाओ, कदमों में गिरते हुए जाओ, हमारी फरियाद सुनो, हमारी इल्तिजा सुनो, हमारी रिवायत सुनो, हमारी गुजारिश सुनो, हमारे दिल की धड़कनें सुनो, के पास आओ तो सड़के पर जाओ, अदब पे मकाम है, अदब के तरीके से जाओ, शादी होने हो जाए। कौन सी गलती हो गई, किस लिए गुलाम खोया गया, प्यारे मुस्तफा का समाते दो जाना, सारे साथियों ने लातम शिकार किए, आखिर में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। जोर से अभी भी अगर नहीं बोले तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। जिसकी बोलती बंद हो जाती है, असल में जब बुजुर्ग मस्ती स्टेज पर आ जाते हैं तो बड़ी अदब से तकरीर करनी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा जुमला निकल जाए कि बस हमें पानी पानी होना पड़े, मगर हम इसलिए अपने बुजुर्गों से जो है अपने बुजुर्गों के साए तले बोलते हैं तो निडर होकर बोलते हैं कि बच्चों से गलतियां होती हैं तो बड़े माफ कर देते हैं, ये गलतियों को हमारी नजरअंदाज कर देंगे, हमारी इस्लाह कर देंगे। आप तौर पर बोलिए, जिसकी बोलती बंद हो जाती है उस पर क्या पड़ा जाता है जानते हैं? कहां पहुंचाया जाएगा? परदू। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप एक जुमला मैं बोलूंगा, उसके बाद अगर नहीं बोले तो अब मैं ऐसी दुआ करूंगा आपके लिए कि आप कभी नहीं बोलिएगा। कर दूं? बोलिए ना सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, आपकी शिकायतें, आपकी कंप्लेंट है, आका क्या गलती हो गई, कौन सी खता हो गई, कौन सी गलती ऐसी हो गई। आका फरमाते हैं, तो जाना तुम देर से आते हो, जल्दी चले जाते हो, इसका मतलब क्या है? जब से समीउन बसीर आका, बसीरुन नज़ीर आका, आज ये जुनून आका, मौला यकून आका, अपने रसूल आका, सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछे तो जाना, जरा ये तो बताओ, देर से आते हो और जल्दी चले जाते हो। जोर से बोलिए। असल में देखिए, मेरी बड़ी बुरी आदत है, जो आदमी स्टेज का हक अदा ना करे उसको नीचे बैठना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे इस्लाम, सकले दुनिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कहते हैं आका, मेरे बराबर में एक यहूदी का मकान है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ है, मेरे आंगन में घुसा हुआ है, आका पटी पटी खजूर है, तब अब जाती है मेरे आंगन में, मैं नमाज से पहले ढूंढता है, कुछ बच जाती है तो बाद में ढूंढता है, और जो यहूदी के घर पहुंचा देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आका के हुक्म के मुताबिक जैसा कि आपने फरमाया किसी की चीज बगैर इजाजत नहीं खानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा कोई खजूर को खा ले, आका बच्चा आ गया, आगे बच्चा आ गया, तो ये समझ सोचना चाहे मुस्तफा को फरमाने से दूर रहकर उस यहूदी को गिराओ जो फरमाना के मकान से करीब रहता है। उस यहूदी को बुलाओ जो रोजाना के मकान के करीब रहता है। तारीफ पड़ गए यहूदी, चलो तुम्हें आका बुला रहे। अब यहूदी भी जानते थे कि ये समीउन बसीर है, ये बशीर नज़ीर है, ये सिराज मुनीर है, ये आका जो है अब यहूदी को तलाश वाले आका ताब से आका है, क्यों बुला रहे हैं? अब आका के बुलाने पर यहूदी दौड़ता गया, क्यों बुला रहे हैं मुस्तफा, किस लिए याद किया मुस्तफा? आका फरमाते हैं कि तुम्हारे आंगन में एक दरख्त है, कहते हैं हाँ, और दरख्त मेरे रोजाना के आंगन में झुका हुआ है, कहता है हाँ झुका हुआ है, तो तुम ऐसा करो तो दरख्त मेरे रोजाना को दे दो, मैं तुमको तब जन्नती तरफ पता करता। बस जन्नती समझ में आ रहा कि नहीं? विकेट तो नहीं गिरे अभी, विकेट गिरे तो नहीं है, बैठ जाओ, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ज्यादा देर हाय नहीं होगा। आप देखिए खतीब लसानी बाइसे बासिते महबूब सुबहानी हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अख्तर साहब प्रोफेसर बरेली शरीफ तशरीफ रखते हैं। मैं इनके सामने ज्यादा देर तक इनकी बड़ी काबिल तकरीर होती है, बड़ी मायनात तकरीर होती है। जब ये बोलते हैं तो मोती से पुरोते हैं और पीरे तरीकत भी तशरीफ रखते हैं। मैं और ये हमारे भाई आमिर साहब का करार भी बड़े पुराने हमारे दोस्त थे, ये भी तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं और आका फरमाते हैं 10 जन्नती
گئے, آقا کے پیارے صحابی افضل خلیفہ کھڑے ہو گئے, معناز خلیفہ کھڑے ہو گئے, خوبصورت خلیفہ کھڑے ہو گئے, چاند کے سامنے جگمگاتا ہوا ستارہ کھڑا ہوگا, یا رسول اللہ انظر هذا یا حبیب اللہ وما قال لنا اننی مبعوث مغرقا وجدوا صاحب وما اشغلنا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان جائے آقا, وہ تک جنتی درخت مجھے دے دو, ارے ایک طاقت ہو جانا تو دے دو, اور اس یہودی کو میرا مدینہ شریف میں تصویرے کا داغ ہے, وہ پورا داغ اس کو دے دو. روکے اب نعرہ لگا دو پیچھے سے, اب جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے کہا دل کی دنیا بدل گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں بہت یہودی خوش ہو گیا, آقا میں نے ایک درخت کو جانا کو دیا اور تصویرے کا داغ میں نے دیا, اور وہ جنتی درخت انہیں کو دے دو, انہیں کو دے دو, انہیں کو دے دو. پیار والے آقا ارشاد فرماتے ہیں صدیق جا میں نے جنتی 10 درخت تجھ کو عطا کر دیے. کیا نہیں عطا کر سکتے ہیں آقا؟ آقا سب کچھ عطا کر سکتے ہیں, آقا نے عطا کر دیے. اور اس کے بعد یہودی بھی چلا گیا, صدیق اکبر بھی چلے گئے, حضرت روزانہ بھی چلے گئے. روزانہ ایک دن گئے کھجورہ دلی چلے آئے, دوسرے دن گئے کھجورہ دلی چلے آئے, تیسرے دن گئے آنگن میں کھجورہ دلی چلے آئے. چوتھے دن جیسے ہی یہودی کے آنگن میں پہنچے, یہودی نے ہاتھ پکڑا, روزانہ خبردار رسول بابا کے سامنے میں نے تم کو درخت بیچا ہے, اپنا آنگن نہیں بیچا. میں نے بولو نا بھائی, میں نے درخت بیچا ہے تم کو, اپنا آنگن نہیں بیچا. آ جائے پائے کلمہ دانا. اب تو جانا روتے جا رہے, روتے روتے آقا کے پاس پہنچے. یہ صاحب کا سوچا تھا کہ عزت ملے گی مصطفیٰ سے, عظمت ملے گی مصطفیٰ سے, جان ملے گا مصطفیٰ سے, سامان ملے گا مصطفیٰ سے, کمال ملے گا مصطفیٰ سے, جھوٹا نواز اس میں جمال جو کچھ ملے گا مصطفیٰ سے ملے گا. بعد کا عقیدہ نہیں ہے, بعد کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دیں گے, بعد کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سے مانگو گے تو بڑا ٹوٹ جائے گا. صحابی نے کہا کہ مصطفیٰ دیں گے, روتے روتے پہنچے. اب آقا کو پہلے ہی پتا تھا, غیب نبی پہلے ہی جانتے تھے کہ ایک دن ضرور گھوٹالا ہوگا. جیسے ہی پہنچے آقا مسکرا پڑے, اب کو جانا روتے جا رہے, آقا مسکراتے جا رہے. دو جہاں کے دلہا نے پوچھا یہ تو بتاؤ دو جانا ہم پورا کہتے آقا ایک دن گیا کچھ نہیں بولا, دو دن گیا کچھ نہیں بولا, تیسرے دن جیسے ہی پہنچا پکڑ لیا, کہنے لگا کہ ہمارے جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ لو تو دو جہاں کے مختار سے ملاقات کر لینا. دو جہاں کے دلہا سے ملاقات کر لینا. سمجھ گئے کہ ضرور آقا نے کہہ دیا تو کام ہو جائے گا. آقا نے کہہ دیا تو ہاتھ اٹھا کر بولو, آقا نے کہہ دیا تو کام ہو جائے گا. اور جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی روتے روتے پہنچے, آقا نے فرمایا تو جانا مسکرا جاؤ, مسکراتے آؤ, مسکراتے جاؤ, اور تو جانا کے دروازے پر جانا. جیسے ہی جاؤ گے تو چھپا ہوا تھا آقا پکڑے گا پھر تم کو, آقا جان دیکھے کے پکڑے گا پھر تم کو. جیسے ہی پکڑے کہہ دے رہا کہ آج جانے دے کل نہیں آؤں گا, آ جانے دے کل. قریب جا کے وقت سے کہہ دینا تھا تجھے میرے آقا نے اجازت دی ہے, حکم دیا ہے کہ آج رات تم میرے آنگن میں, زور سے بولو آ جانا ہے مالک مختار. اب دو جانا جیسے ہی گئے وہ دکھا تھا, دیکھ رہا تھا انتظار کیا پائیں گے. جیسے ہی پہنچے دو جانا پھر آ گئے, کیسے آنا ہوا, کہہ رہا بس آج ہی آنے دو کل سے نہیں آؤں گا. اس نے کہا کر کیا لے گا, یہ کیا کر سکتا ہے, کچھ کر تو سکتا نہیں, درخت کو کاٹ نہیں سکتا, کاٹ لے گا تو نقصان ہوگا. کہا اچھا نہیں, چلو کوئی بات نہیں چلے جاؤ. جیسے ہی گئے قریب جا کر کہا میرے آقا کا حکم ہے تم میرے آنگن میں آ جانا, میرے آنگن میں, میرے آنگن میں آ جانا. جیسے ہی دو جانا چل جائے قریب آ ہیرا کے درخت ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا, دیوار کو توڑا, آنگن کو پھاڑا, اور دیکھو وہ حضرت کو جانے اپنے آنگن میں درخت آ گیا. صبح کو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, درخت پہنچا تو دور کا دو جانا کے آنگن میں پہنچا دو جانا. ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کر دیا, جب نبی کے حکم کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ
नाच पढ़ दो। अरे नाती पढ़वाते रहोगे। अब देखिए ये बुलबुले बागे मदीना ये पढ़ेंगे बस एक पढ़ दो। और तकरीर एक सुनिए तकरीर जरूरी है, नाते तो होती रहती हैं। तकरीर का करिए, बस एक समझाया करो इतनी दूर दूर एक बार जरा सी थोड़ी देर के लिए, बस मुख्तसर देर के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको पहले पता ही है, मगर अब पता नहीं चल रहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप दुआ करिए कि अल्लाह शिफा अता फरमाए इन बुजुर्गों के सदक़े में। सुभान अल्लाह। ऐसे ही नहीं भैया, हम बेवसीले वाले नहीं है, वसीले वाले। मक्के मदीने शरीफ के अंदर यहूदी रहता था, आंखों से हमला था, अपने आंगन में बैठा दारो कतार हो रहा था। तो दारो कतार हो रहा था, इतने में उसकी बेटी आ गई, आकर उसका दिया था, दूर हो रहा है। रोने का मतलब क्या है? रोने का मतलब क्या है? जरा ये तो बता, रोने का मतलब क्या है? मुझे बताता दो। कहने लगा मेरी बेटी, लाडली बेटी, मदीने की बहार नहीं देख सकता, मस्जिद नबवी नहीं देख सकता, मस्जिद के बाहर ये पुरबहार मंजर नहीं देख सकता। मैं जब देख नहीं सकता तो फिर किसका लिए आंखें नहीं है। मदीने के सारे तबीबों से मैंने इलाज करा लिया, सारे डॉक्टरों से इलाज करा लिया, सारे किताब दिखा दिया, सबने का इलाज कर दिया। बेटा मेरी आंख में रोशनी हो जाएगी। अब बेटी सारा मन बेटी को देखो, कहने लगी मेरे बाप जब जिसका कहीं इलाज न हो, डॉक्टर मदीने शरीफ में मौजूद है। जिसका कहीं इलाज ना हो उसका इलाज मदीने में डॉक्टर का काज है कि वो कौन डॉक्टर है, मुझे लेकर चलो। मेरे बाप जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही आपकी दवा लेकर आती हूँ। वहां जाने की जरूरत नहीं है, नमक पकड़कर नहीं देते, आंखें खोल कर नहीं देते। यहूदी की लड़की मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची और देखा कि मस्जिद नबवी में हजरत अबू हुरैरा हदीस पाक बैठे हुए लिख रहे हैं। कहने लगी दो जाना, वो कहने लगी अबू हुरैरा तुम्हारे नबी की जूती कहाँ है? तुम्हारे नबी की नालैन शरीफ, नालैन मुबारक कहाँ है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं चक्कर में पड़ गया, सोच में पड़ गया, यहूदी की लड़की और मुस्तफा की नालैन शरीफ को क्यों तलाश कर रही है? आखिर कहने लगे कि देखो तो सही ये करेगी तो क्या करेगी? कहने लगे देखो सामने मेरे नबी का हुजरा मुबारक है और उसी हुजरा रसूल में आका की नालैन शरीफ है। लड़की हुजरे के करीब पहुंची, दरवाजा खोला, हजरत अबू हुरैरा कहते मैं भी धीरे से पहुंचा और करीब जाकर मैंने भी देखा कि आखिर ये देखो क्या करेगी। मैं सुराख में से झांक कर देख रहा था। यहूदी की लड़की ने पहले तो मुस्तफा की नालैन को उठाया, फिर चूमा, फिर सर पे रखा और घूमने लगी और अपनी ज़बान से यूं कहती थी रखने को जो मिल जाए सर पे नाले पाक हुजूर, रखने को जो मिल जाए सर पे नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। पहले नालैन पर चूमा, फिर आंचल को खोला और मुस्तफा की जूती शरीफ की मिट्टी को अपने आंचल में जमा कर रही थी, जमा करती रही और जब मिट्टी थोड़ी सी जमा हो गई मुस्तफा की नालैन को चूमा, चूम कर सर पर रखा और खुद पर दर्द में धोने और मुस्तफा की नालैन को रखकर उस मिट्टी को लेकर चली। हजरत अबू हुरैरा फरमाते पीछे पीछे मैं भी कर दिया क्या देखूंगा की नालैन की मिट्टी का क्या करेगी। मैंने जाकर देखा, दरवाजे पर पहुंची, जाकर कहती है मेरे बाप खुश हो जाइए, आंगन में आइए, जल्दी आइए। मैं दवा लेकर आई, बाप खुश हो गया, आंगन में आया, बाप आंगन में आया और जैसे आंगन में आया एक लकड़ी उठाई और मुस्तफा की नालैन की मिट्टी को अपने बाप की आंखों में ऐसे लगा रही थी जैसे दरबारे आला हजरत, दरबारे शाह शराफत का सुरमा लगा रही है। जैसे ही मिट्टी को लगाया आंखों में रोशनी आ गई, 12 से ज्यादा रोशन हो गया। तब कहने लगा बाप नहीं बेटी जरा ये तो बताओ वो कौन डॉक्टर है जिससे तुम दवाने कराई हो? लड़की कहने लगी मेरे बाप वो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हकीम नहीं है, ये तो चार रसूल के मुस्तफा के जूते की मिट्टी है। वो खत्म रसूल आता आखिर से बड़ा था, बाराए खुदा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जूते की मिट्टी है। जब बात के पास आए तब मैं साथ साथ जबान से कहने लगा क्या मुझे उस नबी के पास लेकर चलो जिसकी मिट्टी जूते की मिट्टी का यार है, उस नबी की शान क्या होगी। अभी जबान में ये कहता हुआ जा रहा था
ملاحظہ فرما لیں. میرے بعد اور بھی تقریریں ہیں, مجھے ان لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے. جب اسٹیج پر کوئی دوسرا خطیب آ جاتا ہے تو مقرر جو خطاب کرتا ہوتا ہے اس کے وکٹ گر جاتے ہیں, مگر الحمدللہ میرے یہ بزرگ ہیں سب, انہوں نے میرے وکٹ کو برقرار رکھا ہے. اب بس چلتے چلتے ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں, جھوم کر کہہ رہے یا رسول اللہ. حسین بن غم کے انبار سے کھیلے, آپ مچل کر کہہ دو. حسین بن غم کے انبار سے کھیلے وہ حاجی جو حقیق ستم گاروں سے کھیلے وہ حاجی جو حقیق ستم گاروں سے کھیلے. حسین بن علی غم کے انباروں سے کھیلے. اور محبت سے یہ مطلب بھی ملاحظہ فرما لیں. بہادر باپ کے بیٹے جگر لاروں سے کھیلے علی شیر خدا کے شیر تلواروں سے کھیلے علی شیر خدا کے کا دامن, کا دامن, تکبیر, رسالت کے اعلی حضرت سرکار ثقلین میاں حضور صاحب. بہادر باپ کے بیٹے جگر لاروں سے کھیلے علی شیر خدا کے شیر تلواروں سے کھیلے علی شیر خدا کے شیر تلواروں سے کھیلے. نعرے تو بہت لگا دیے, نعرے لگا دو, ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, قطب کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ابدال کا دامن نہیں چھوڑیں گے, شاہ شرافت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ثقلین میاں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر میاں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ تم نے دامن پکڑا دیے کہ نہیں؟ پکڑا ہے نہیں پکڑا؟ یہ نعرے لگانا چھوڑ دو, دامن کو پکڑنا تو مضبوطی سے پکڑو. ثقلین میاں حضور یہ نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو, اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ تم نہیں دیا کہ نماز نہ پڑھو, اور جو کوئی بھی پیر یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو, کہ نماز کو منع کرو تم پیر نہیں ہے پیر اسے پیر نہیں ہے پیر, نمازی بن جاؤ. ثقلین میاں حضور 5 وقت کی نماز پڑھتے, تم بھی نماز پڑھو, نماز سے آپ ہو جاؤ. جب تک جس نماز پڑھ جاؤ تو پہلے مسجد پاک میں مدار, بغداد شریف جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار, اجمیر شریف جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار, دلی چلے جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار, حاجی علی جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار, شاہ شرافت پر جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار, اعلیٰ حضرت کے دربار میں جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار, امام حسین کے مدار پر جاؤ پہلے مسجد پاک میں مدار. بتائیے ذرا کہ بزرگان دین نماز کے عادی تھے, اگر تمہیں سچا ثقلینی بننا ہے, سچا تیرا بھائی رسم بننا ہے, قسم خدا کی نماز کے عادی ہو جاؤ, تمہارا تیرا پاس. نماز پڑھتے ہی نہیں, کلیجہ بھاڑا دے رہے ہو ہیں. عشاء کی نماز سے لے کے اب تک 10-12 لکھ چلنے کو تیار ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے دیوانے, ثقلین میاں حضور کے دیوانے, کوئی پیر یہ نہیں کہتا کہ ہم جوڑ کرنے کے لیے آئے. جوڑ کرنے کا مقصد کسی پیر کا نہیں ہوتا, پیر کا مقصد ہوتا ہے جوڑنا, توڑ کا مقصد کسی پیر کا نہیں ہوتا. جو توڑ ہے وہ پیر نہیں ہے, قسم خدا کی توڑنے والا پیر نہیں ہو سکتا. پیر کا کام ہوتا ہے جوڑنا, کیونکہ مصطفیٰ نے جوڑا, صدیق اکبر نے جوڑا, حضرت عمر نے جوڑا, علی شیر خدا نے جوڑا, عثمان غنی نے جوڑا, کربلا میں حسین نے ایسا جوڑا کہ کوئی جوڑ ہی نہیں سکتا. حسین نے ایسا جوڑا کہ کوئی جوڑ نہیں سکتا. ہاتھ اٹھاؤ, کتنے لوگ نماز پڑھیں گے صبح؟ قسم کھا رہے ہو تم لوگ, مرشد کا چہرہ دیکھ رہے ہو تم لوگ, ایمانداری سے کہہ رہے ہو کہ تم نماز پڑھو گے. مسکاری کرنا چھوڑ دو, ورنہ یاد رکھو اللہ کے عذاب تم کو, تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. 1 گھنٹے کا عذاب کو چھوڑو, تم 1 سیکنڈ اگر تم سے نظریں بچا لے تو تم بھاگو گے کہاں؟
लावे तलवारें बंदूकें तारो मत, अपने तीर को छोड़े मत, दूजे तीर को छेड़े मत, अपने प्रेमी से लो लगाए जा। कहीं जश्न हो, चाहे जश्न शाह शराफत हो, चाहे जश्न आला हजरत हो, चाहे जश्न शाह शाजी मियां हुजूर हो, चाहे जश्न महारेरा हो, कोई भी जश्न हो, एक होकर बैठ जाओ तुम कि चाहे शराफत मियां हुजूर ने मुरीद किया हो, या तकलीफ मियां के आप पर बैठ हो, या गरीब मियां के दामन को पकड़ दिया, या शाह मियां नारायण के दामन को पकड़ा, या सालिम मियां बदायूं के दामन को पकड़ा, ये सब दामन ले जाते हैं गौसे आजम तक, ये सब दामन ले जाते हैं गौसे आजम तक, और गौसे आजम ले जाते हैं हुसैन आजम तक, और हुसैन आजम ले जाते हैं मुस्तफा जाने रहमत तक। खुतबा मशूरा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, यह नाज़िल कब हुई? जब तक मफ़हूम समझ में नहीं आता, जब तक आप पता न चले यह नाज़िल कब हुई। जब मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, सदा मेरा कलमा करो, शेरा मेरा कलमा करो, ए अबू जान मैं अल्लाह का नबी हूं, आखिरी नबी हूं, खत्मे रसूल हूं, हादिये सबुल मौला हूं, मेरा कलमा करो। मुस्तफा ने इनकार कर दिया, शेरों ने इनकार कर दिया, अबू जान ने इनकार कर दिया, तुमको नबी नहीं मानते। प्यारे मुस्तफा ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार या तो कोई मानता ही नहीं, मुस्तफा मानता ही नहीं, शेरों मानता ही नहीं, अबू जान मानता ही नहीं, अबू जान मानता ही नहीं, रब्बुल आलमीन बता रहे, कोई मानता है माने, कोई मानता है न माने, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दूं। और फिर आया नाज़िल मुस्तफा इतनी मानत करो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, है लोगों जाहिर शक्ल सूरत में, मेरे बातिन को मत ढूंढियो वरना तो सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप नमाज पढ़ने जाओ इमाम साहब से पहले अगर तुम रुकू में चले जाओ नमाज होगी? सज्जे में चले जाओ तब? सलाम पहले फिर दो तब? अच्छा इमाम साहब अभी नियत बांधे ही नहीं और तुम बांध लो जब? याद रखो इमाम जो तुम्हारे जैसा है उसके पीछे तुम पहले नियत बांध लो तो नमाज नहीं होती। इमाम से पहले नियत बांधने का मतलब कि नमाज खराब हो जाती है। कोई मतलब दिया कि नबी से टकराता है तो ईमान खराब हो जाता है। ईमान खराब हो जाता है। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह से दुआ है मेरी तकरीर में कोई गलती कसदन सेवन अमदन आदन हो गई हो, अपने हबीब के सबसे में माफ फरमाए को आमीन। रब्बुल आलमीन मेरे आपके आने को, जश्न शाह शराफत को, सकलैन मियां की हुजूर की हाजिरी को, उलमाए किराम के खिताब को, नाज़ हजरत की शायरी को अपनी बारगाह में कबूल शरफ अता फरमाए। मौला ताला हमारे निफाक को, हमारी लड़ाइयों को, हमारी ये जो है सिलसिलाबाजी जो झगड़ेबाजी हो रही है, इन सबको अपने हबीब के साथ सदक़े में दफा फरमाए और हम सबको एक नेक होने की तौफीक अता करे। मैं अपने रवाज में तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़मीन बातों बोले, मैं कलमा पढ़ता हूँ, आदि पढ़िए, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां किया आगाज़ बात था, गुलशन अगर रहा तो फूल खिलते ही रहेंगे। मेरी और आपकी जिंदगी रही तो हम इंशाअल्लाह जलालपुर की सरजमीन पर मिलते ही रहेंगे। हमारे नंबर